बड़े बड़े लोग इफ्तार पार्टी करते हैं और उसमें जो है वीआईपी लोगों को बुलाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, नेता लोगों को बुलाते हैं। मगर आज मैंने देखा इस जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिस में एक भी नेता नहीं था, एक भी सियासी आदमी नहीं था। यहाँ मदरसा के तलबा थे, मदरसा के असातिज़ा थे, गरीब नवाज मस्जिद के आइम्मा, नायब इमाम और मौज़िन साहबान वगैरह ये सब थे। ये सब दिल सबके पास नहीं होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को सलामत रखे और इस जज्बे के जज्बा फाउंडेशन को अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए। জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনকে সব সময় মানুষের পাশে থাকতে দেখা যায়। রমজান মাসেও দেখা গিয়েছিল মানুষের পাশে থাকতে। এবার অন্যরকম একটা উদ্যোগ নিতে দেখা গেল জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনকে। রমজান মাসে সমস্ত মাদ্রাসার বাচ্চাদের ছুটি হয়ে যায়, কিন্তু 108 নম্বর ওয়ার্ড গুলশান কলোনি এলাকার জামালে মুস্তাফা মাদ্রাসার বাচ্চাদের এখনও ছুটি হয়নি। বাচ্চারা মাদ্রাসাতেই রয়েছে। রমজান শুরুতে তাদের ইফতারি ও সেহরির সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল। এবার বাচ্চাদের জন্য দাওয়াতে ইফতারের আয়োজন করেছিলেন জুলকার নয়ন আলী। মাদ্রাসার বাচ্চা ও মৌলানাদের নিয়ে ইফতারির আয়োজন করেছিলেন তিনি। ইফতারির পর মাদ্রাসার সমস্ত বাচ্চাদের ঈদের উপহারও দেওয়া হলো। এখানে উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ইমাম গোলাম রব্বানী সাহেব, জামালে মুস্তফার কর্ণধার সরফে আলম ফয়জি সাহেব, মৌলানা তৌহিদ রাজা, জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জুলকার নয়ন আলী এবং আরও মৌলানা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরা। সকলে কি বার্তা দিলেন, শোনাব আপনাদের। माशाअल्लाह ये माह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत बाअज़मत सफ़र हम लोग कर रहे हैं और इस माह मुबारक का ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत चल रहा है। सबसे पहले मेरी दुआ है इन तमाम चैनल इस अशरा मग़फ़िरत की तरफ से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और सब के गुनाह सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फ़रमाए। रमज़ान शरीफ नेकियां बटोरने का महीना है। रमज़ान शरीफ रहमत और बरकत हासिल करने का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने अपने एतबार से अपने अपनी सलाहियत और इस्तिताअत के मुताबिक इसमें रहमतें और बरकतें हासिल कर रहा है। आपने जो सवाल किया कि आम तौर से रमज़ान शरीफ में लोग जो है खूब बढ़ चढ़ के ताउन करते हैं, मगर मदारिस इस्लामिया के तलबा की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती है। ये बिल्कुल आपका सवाल सही है, मगर इस हवाले से मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं कि दरअसल मामला ये है कि शाबान के बाद अक्सर मदारिस इस्लामिया जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं, यानी मदारिस बंद हो जाते हैं 15 शाबान के बाद। रमज़ान में मैं ये कह सकता हूँ कि 95% मदारिस इस्लामिया जो है वो बंद रहते हैं। तातीले कला यानी बड़ी छुट्टी के नाम से 1 मंथ 1.5 मंथ की छुट्टी होती है रमज़ान शरीफ में ईद तक। मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, मेरी नज़र में ये एक पहला मदरसा है जिसे हम लोग मदरसा जमाले मुस्तफ़ा के नाम से जानते हैं। ये हमारे गुलशन कॉलोनी JBR मोड़ में ये मदरसा चलता है। वहाँ के नाज़िम आला साहब हज़रत मौलाना शरफ़ आलम फैज़ी साहब क़िबला ये 12 महीना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे रहें। चूँकि आम तौर से अशफाक भाई आप देखेंगे कि मदारिस में वो बच्चे होते हैं जो लो कैटेगरी के लोगों के बच्चे होते हैं। आमतौर से अहले सरवत तो अपने बच्चे को मदरसे में भेजते नहीं हैं। अब VIP लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे में जाएंगे तो हमारी तौहीन है। तो उसमें आजकल क्या हो रहा है, मदारिस में तालीम भी हो रही है और बच्चे की परवरिश भी हो रही है। जुल्कर नैन साहब तो माशाल्लाह बहुत जुगारू आदमी है, अच्छे अच्छे काम में जुगाड़ लगाते हैं, बुरे काम में नहीं। अच्छे अच्छे काम की तलाश में लगे रहते हैं कि कहाँ से हमको बढ़िया काम करने का मौका मिले। तो इन्होंने देखा कि अच्छा एक मदरसा अभी भी है जो रमज़ान में भी चल रहा है, तो ये अपने बच्चे का कपड़ा बनाने जा रहे थे। तो सोचे हम अपने बच्चे का कपड़ा बनाएंगे और मदरसे के बच्चे का कपड़ा कौन बनाएगा, मेहमानाने रसूल को कपड़ा कौन पहनेगा ईद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हाफिज़ शरफ़ आलम साहब से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद वहाँ के बच्चों को आज अपने यहाँ इफ्तार पार्टी में बुलाया। ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये हाफिज़ शरफ़ आलम साहब थे, हाफिज़ तौहीद साहब थे, मौलाना ये ज़ियाउल क़मर साहब थे। इस तरीके से उलमा की जमात को और जो इनके लोग हैं आपस में उन सब को लेकर इन्होंने इफ्तार पार्टी किया और उस इफ्तार में दुआएं हुई इनके लिए खुसूसी और मदरसे के बच्चों को इफ्तार कराया गया। और फिर उसके बाद लच्छा, सबई, दूध, कपड़ा और जो मटेरियल वगैरह होता है इनकी हैसियत के मुताबिक, और साथ में कपड़ा जो दिया गया उसका सिलाई भी दिया गया। तो इस माह मुबारक के मौके पर मैं आज के इस चैनल तमाम चैनल के माध्यम से ये भी अहले सरवत हज़रात को दावत दूंगा
کہ آپ حضرات جب رمضان شریف کے بابرکت موقع پر کوئی بھی کار خیر کریں تو یقیناً غریبوں کو دیجیے، فقیروں کو دیجیے، ضرورت مندوں کو دیجیے، مگر ایک نظر اٹھائیے ان لوگوں کی طرف جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ایک نظر ادھر بھی کیجیے جدھر کسی کی نظر نہیں جاتی، ایک توجہ ادھر بھی کیجیے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ بھائی ذوالقرنین علی صاحب ڈھیر ساری مبارکبادی کے لائق ہے، مدرسہ کرایہ میں چلتا ہے، بظاہر مدرسہ باہر سے دکھتا نہیں ہے، مگر یہ ڈھونڈ کر اس مدرسے کو نکالے اور وہاں کے بچوں کا تعاون کیا، وہاں کے بچوں کا ہیلپ کیا۔ حقیقت میں یہ ان کا ہیلپ کرنا بظاہر بچوں کا ہیلپ ہو رہا ہے، مگر یہ اسلام اور دین کا ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کو جو ہے قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جو ہم لوگ اپنے گھروں میں نیا کپڑا پہنیں، سمیل اچھا کھائیں اور طرح طرح کی چیزیں کھائیں اور مدرسے کے بچے پھاکا کسی رہ جائے، تو میں ایسا اپنے ممبر سے سوچ پیدا کیا ہوں کہ کون معذور بچے ہیں، کون ہینڈی کیپ ہیں اور کون کون مدرسے کے بچے گاؤں نہیں گئے جو یہاں موجود ہے، آپ اسے کھوج نکالیں۔ الحمدللہ میں چاند رات تک کوشش کروں گا کہ جن بچوں تک نہیں پہنچا ہے وہاں تک ہم جذبہ کے طرف سے ہمارے ممبر جا کے ان کے گھروں تک دیں گے، الحمدللہ پیغام دیں گے کہ یہ اچھا کام ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بابرکت پاک مہینے میں لوگوں کو مدرسہ کو دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کس جگہ کہیں کا بھی مدرسہ ہو، اس کا پہلا خیال کرے، اس کے بعد کوئی اور چیزوں کا خیال کرے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے جو بچہ کے مدرسہ کے بچوں کو ہم نے خوشی دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے افطار کیا، اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ میں عید کے تعلق سے یہی پیغام دوں گا کہ جو لوگ معذور ہیں اور جو ضرورت مند ہے، ہم لوگ عید کی خوشیاں اس کے ساتھ منائیں اور اس کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں ہوں۔ یہ ہمارے جذبہ کے ٹیم کے طرف سے اور ہمارے طرف سے ہوگا کام۔ اور میں نے سرف عالم صاحب کو کہا کہ اللہ زندگی رکھی تو انشاءاللہ اسی عید کے بعد آپ کے کرایہ کا مدرسہ ختم ہو جائے گا، میں انشاءاللہ اپنی ذاتی زمین دے کر مدرسہ کو قائم کروں گا۔ یہ آپ کا چوباگا میں ہوگا۔ جب ہم مر کے جائیں گے تو اسی مدرسے کے بچے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، قرآن خوانی کریں گے اور انصال ثواب کے لیے دعا کریں گے، تو یہ پہلا ضروری ہے، اس کے بعد گاڑی باڑی اور کوئی چیز کا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ذوالکر بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال مدرسہ جمال مصطفیٰ کے نادار و یتیم غریب بچوں کے لیے تعاون کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی میں ان کو فون کرتا ہوں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں ابھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ میں پہنچ رہا ہوں۔ اور جو سمجھے کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں، سب سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہے سارا انتظام کر دیتے ہیں، افطار کا سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ اور جو سمجھیں کہ مدرسہ جمال مصطفیٰ کے لیے وہ جو سمجھیں کہ جو بہت کچھ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج صرف جو ہے کپڑے ہی دیے ہیں اور جو ہے افطار پارٹی دیے ہے یا عید کا دیے ہے، وہ ہمیشہ جو ہے تعاون کرتے رہتے ہیں، یعنی مہینے میں یا 2 مہینے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، پیسے سے، سامان سے، راشن پانی سے انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ مدرسے کے لیے کچھ زمین وغیرہ کا بھی انتظام کیے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں، تمام کارکن کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کے بھی میں شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کا 16واں رمضان گزر چکا ہے، اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، امام صاحب نے بیان کیا، اور جو کچھ بھی امداد کیے جناب ذوالقرنین صاحب، جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے ابھی امام صاحب بول کر گئے، امام غلام ربانی صاحب کہ جناب ذوالقرنین صاحب جو کچھ دیتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب ذوالقرنین صاحب جو جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں۔ یہ تو شرف علم صاحب ہیں، ان کو کسی کے ماتحت یہاں تک پہنچایا گیا یا کسی کے ماتحت یہاں تک پہنچے ہوں گے تب جناب ذوالقرنین صاحب جانتے ہیں ان کو، لیکن جناب ذوالقرنین صاحب وہ ایسی شخصیت کا نام ہے جو بغیر سوچے سمجھے اگر نہ جانتا ہو وہ بھی آ جائے ذوالقرنین بھائی کے آفس کے پاس تو الحمدللہ اسے بھی نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کار خیر بہت اچھا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ یہ گیا بہار سے۔ آج یہاں آپ لوگوں کو عید کا تحفہ دیا گیا، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا لگا۔ یہ میں 3 پارہ تک پڑھا ہوں۔ میں یہاں سمستی پور بہار سے۔ آج کیسی لگا عید کا تحفہ جذبہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا عید کا تحفہ۔
जी पिछले साल भी मिले थे। हम 13 पारा अभी पढ़े हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अभी दूसरा पारा हुआ है हिप्स।